Hi guys, ito na nga si H&J helmets. Ayan, so fresh na fresh pa. So kita nyo naman, sobrang kinis, mas makinis pa sa akin. Ayan, so sa mga interested bumili, so check out na guys. Andito lang sa ilalim yung link kung saan mabibili. Napaka-affordable niya and sulit na sulit yung pera nyo sa item. Ayan. So, kitang-kita nyo naman, sobrang kinis, sobrang ganda. And, malay nyo, magustuhan ng pagbibigyan nyo or nyo mismo. Ayan, so, again, H&J helmets. Ayan, so, ang link po nasa baba lang. And, thank you for watching. Check out na yan!